बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके उनको देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के कंसेप्ट को देखना है। relative frequency as an estimate of probability। हम probability को डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 13.1 में। probability किसी इवेंट के होने के चांसेस होते हैं। जैसे जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड आने के क्या चांसेस हैं, उसको हम probability कहते हैं। तो relative frequency को अगर देखें तो relative frequency tells us how often a specific event occurs। कितनी दफ़ा कोई जो ख़ास इवेंट है वो होता है रिलेटिव टू दी टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, यानी टोटल जो तादाद होती है उसके लिहाज से हम उसको इवेंट को देखते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। तो ये मेथड है इसको कैलकुलेट करने का, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को। फ्रिक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट, इस खास इवेंट को हम डिस्कस करेंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी ऊपर लिखनी है और नीचे टोटल फ्रिक्वेंसी लिखनी है। तो जो इवेंट जो होगा हमारे पास स्पेसिफिक, वो उसे हम एक्स से डोनेट करेंगे। और ये कैपिटल एन जो है ये ज़ाहिर करता है कि जो फ्रिक्वेंसीज हमें दी जाएंगी उनका सिग्मा, यानी उनको हमने सम करना है, तो वो हमारे पास कैपिटल एन होगा। टोटल जो हमारे पास तादाद है वो होगी। तो इसमें एक दो बातें और हैं जिनको हमने देखना है। जैसे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, the sum of all the relative frequencies is always equal to और approximately equal to 1। जो सम होता है तमाम रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज का वो या तो 1 होता है या उसके अप्रोक्सीमेटली करीब होता है 1 के। तो एक और इसमें पॉइंट जो है जिसको हमने देखना है कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इज एन एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी। ये एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ एन इवेंट अकरिंग व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। जब ख़ास तादाद में जो एक्सपेरिमेंट है वो रिपीट होता है तो उसकी एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी जो है, एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी, उसको हम रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कहते हैं। मज़ीद क्वेश्चन के अंदर इसकी वजाहत होगी। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को देखते हैं। बुक में क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में कुछ मिस्टेक्स हैं। कुछ रिसर्च के बाद ये कुछ वर्ड्स जो हैं उनको यहाँ पे चेंज किया गया है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। रिसर्चर, एक तहकीक करने वाले ने कलेक्टेड, इकट्ठा किया, डाटा ऑन नंबर ऑफ डेथ्स, डेथ्स की तादाद पे एक डाटा इकट्ठा किया है, फ्रॉम हॉर्स किक्स इन पर्शियन आर्मी कॉप ओवर 2 ईयर्स। अब इसकी स्टेटमेंट को अगर समझें तो रिसर्चर ने यहाँ पे रशियन लिखा है बुक में, तो ये पर्शियन का वर्ड है यहाँ पे। ये जर्मन स्टेट थी पहले। हॉर्स किक का मतलब है कि हॉर्स की किक से जो डेथ्स हुई हैं उनका रिसर्चर ने डाटा कलेक्ट किया है। आर्मी कॉर्ड, कॉर्ड जो है यहाँ पे हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को कॉर कहते हैं। तो यहाँ पे पी और एस साइलेंट है, तो बुक में क्रॉप्स लिखा है तो वो वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा। तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जो है आर्मी में, उनको हम कॉर कहते हैं। ओवर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स का जो 2 साल का जो डाटा है वो रिसर्चर ने कलेक्ट किया है। हमें फाइंड दी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ दी गिवन डाटा जो है, इसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर डाटा जो हमें दिया गया है उसको हम देखें, ये हमारे पास डाटा है। इसमें जो कॉलम्स हमें दिए गए हैं, नंबर ऑफ डेथ्स के कॉलम दिए गए हैं और फ्रिक्वेंसी हमें दी गई है। इसको अगर डिस्कस करें तो इस तरह है कि 60 जो हमारे पास कॉर थे, यानी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स थे, 60 ग्रुप्स, उनमें से जो नंबर ऑफ डेथ्स जो नोट की गई हैं वो 0 हैं। 50 ग्रुप्स में या कॉर में जो हमारे पास नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो 1 है। इसी तरह 87 में 2, 40 में 3, और ये डाटा हमें दिया गया है। हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करनी है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए हमें जैसे हमने फार्मूले में देखा, हमें ये जो फ्रिक्वेंसीज हैं इसको हम एफ से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। इन सब का हमें सम चाहिए, तो यहाँ पे हम सिग्मा एफ जो है वो फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम कैपिटल एन का नाम देंगे। तो सिग्मा एफ फाइंड आउट करने के लिए इसमें जितनी भी हमारे पास फ्रिक्वेंसीज हैं उन सबको ऐड करना है। 60 प्लस 50 प्लस 87 प्लस 40 प्लस 32 प्लस 15 प्लस 10।
तो ये हमारे पास जो डाटा आ जाता है ये आ जाता है 294। तो 294 इसका जो है वो सिग्मा एफ होगा, यानी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने से आएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 294। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, तो जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ्स जो ज़ीरो थी वो 60 उसकी फ्रीक्वेंसी थी। तो हम अब यहाँ पे ऐसे करेंगे कि इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अलग से होगी, इसकी अलग से, सबकी अलग अलग से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 60 और नीचे हम 294 लिखेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 294। तो 60/294 आएगा। इसी तरह यहाँ पे 50 और नीचे उसकी टोटल जो है वो तादाद आ जाएगी, जैसे हमने फार्मूले में डिस्कस किया था कि वो हमारे पास जो फार्मूला होता है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का वो x/n होता है। यानी n यहाँ पे टोटल फ्रिक्वेंसी को ज़ाहिर करता है और x वहाँ पे उस इवेंट को ज़ाहिर करता है, जैसे कि ज़ीरो का जो इवेंट है नंबर ऑफ डेथ्स का। तो अब इसमें बुक में जो आंसर दिया गया वो फ्रैक्शन में दिया गया है। तो अगर हम देखें तो ये दोनों नंबर 2 पे डिवाइड होते हैं। तो 60 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा, और 294 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम इसको 294 को डिवाइड करें 2 पे तो ये हमारे पास आ जाएगा 147। मज़ीद देखें तो ये दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं। 30 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा, और 147 को अगर हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 49। अब फर्दर ये डिवाइड नहीं होते, तो ये हमारा पहली जो है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का आंसर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट को अब देखें तो 10 है ऊपर हमारे पास और नीचे टोटल 294। ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे हमने 294 को जब 2 पे डिवाइड किया था तो 147। तो ये सारी हमारे पास हर इवेंट की रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है। तो ये इसके डिफरेंट आंसर है। यहाँ पे फ्रैक्शंस में ही यहाँ पे इसके आंसर जो है बुक में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है द फ्रिक्वेंसी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कोई डिफेक्ट है, ख़राबी है, नुक्स वाली प्रोडक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं। इन 750 सैम्पल्स, 750 सैम्पल्स में जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं वो हमें दी गई हैं नीचे टेबल में, आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। फाइंड द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फॉर द गिवन टेबल। हमने इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो जो बुक में हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी उसको हमने इस तरह टेबल में लिख लिया है। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स प्रोडक्ट्स हैं पर सैंपल, और यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, यानी 120 जो सैंपल्स हैं उनमें जो सबसे पहले डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं पर सैंपल वो हैं 0। नेक्स्ट 140 सैंपल्स में से जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं पर सैंपल वो 1 है, और इस तरह ये डाटा हमें आगे भी दिया गया है 8 तक। तो अब हमने इनकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है उसी तरीके से। अब यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट में देखें तो हमें जो नंबर ऑफ सैंपल्स बता दिए गए हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर वो 750 हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है या नंबर ऑफ सैंपल्स जो हमें दिए गए हैं इनका सम भी 750 आएगा। तो इसको मज़ीद वेरीफाई किया जा सकता है। यानी हमें बुक में ये स्टेटमेंट में दे दिया गया है कि टोटल जो सैंपल्स हैं यानी सिग्मा एफ वो हमारे पास 750 है। तो यही हमारे पास वो कैपिटल एन होगा। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे हमने इसका फार्मूला डिस्कस किया है, इसका फार्मूला होता है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का एक्स ओवर कैपिटल एन। एन यहाँ पे सिग्मा एफ को ज़ाहिर करता है। तो अब सबसे पहले हम देखें कि जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स थी 0 पर सैंपल, उसकी फ्रिक्वेंसी 120 है। तो 120 को हम जो टोटल इसकी जो फ्रिक्वेंसी है जो हमने ऐड की है 750, उस पर हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इनको देखें, सिंप्लीफाई करें तो ये 0 से 0 हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 12/75 आ जाएगा। अब ये दोनों नंबर्स 3 पे डिवाइड होते हैं। तो 3 का टेबल पढ़ें 12 तक तो 4 आ जाएगा, और जब हम 75 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। तो 4/25। नेक्स्ट अगर हम देखें अगर हम देखें तो हमारे पास 50 है। 50 को अगर हम डिवाइड करते हैं 750 पे, तो ऑलरेडी हम 50 को डिवाइड कर चुके हैं 750 पे, तो उसका आंसर 1/15 आया था। तो यहाँ पे हम 1/15 लिख सकते हैं।
تو اس طرح یہ کویشچن نمبر 2 کی بھی جو ریلیٹو فریکوینسیز ہیں یہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لی۔ کویشچن نمبر 3 کی اسٹیٹمنٹ ہے کوئز کمپٹیشن آن جنرل نالج از کنڈکٹڈ، جنرل نالج پہ ایک کوئز کمپٹیشن جو ہے وہ کنڈکٹ کیا گیا۔ دی نمبر آف کریکٹڈ آنسرز آؤٹ آف 5 کویشچنس، 5 کویشچنس میں سے جو کریکٹ آنسر ہیں فار 100 سیٹ آف کویشچنس، 100 ہمارے پاس سیٹس ہیں کویشچنس کے، تو اس میں جو کریکٹ ہمارے پاس آنسر ہیں اس کا ڈیٹا نیچے دیا گیا ہے۔ فائنڈ دی ریلیٹو فریکوینسیز فار دی گیون ڈیٹا، تو ڈیٹا کے لیے ہم نے ریلیٹو فریکوینسی فائنڈ آؤٹ کرنی ہے۔ یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے، 0 آنسر جو ہیں ان کی فریکوینسی 10 ہے، جب 5 کویشچن میں سے 0 آنسر آئے، 5 کویشچن میں سے 1 آنسر آنے کی جو فریکوینسی ہے وہ 23 ہے۔ اس طرح باقی ڈیٹا دیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ ہمیں 100 اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا دیا ہوا ہے جیسے کہ اسٹیٹمنٹ میں ہمیں بتایا گیا ہے، تو سگما ایف جو ہے یہ 100 آ جائے گا جو کہ کیپٹل این بھی ہے۔ تو اب ہم نے ریلیٹو فریکوینسی فائنڈ آؤٹ کرنی ہے۔ ریلیٹو فریکوینسی کے لیے فارمولا ہمیں پتہ ہے ایکس اوور این ہمارے پاس آ جائے گا، این جیسے کہ سگما ایف کے ایکول ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس نمبر 10 ہے، 10 اوور 100 آ جائے گا، تو یہ 10 پہ جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں دونوں، یہ 0 سے 0 کینسل کر دیں، 1 اوور 10 آ جائے گا۔ اس کی ریلیٹو فریکوینسی ہوگی، تو یہ کویشچن نمبر 3 کی جو ریلیٹو فریکوینسیز ہیں یہ ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ تو اس طرح یہ کویشچن کمپلیٹ ہوا۔ کویشچن نمبر 4 کی اسٹیٹمنٹ ہے اے سروے واز کنڈکٹڈ، ایک سروے کنڈکٹ کیا گیا فرام دی 50 اسٹوڈنٹس آف اے کلاس اینڈ آسکڈ اباؤٹ دیئر فیوریٹ فوڈ، ان کے پسندیدہ کھانے کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ دی رسپانسز آر ایز انڈر، جو رسپانس آئے ہیں، جواب آئے ہیں وہ اس طرح ہیں۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ڈیٹا کو، یہ نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں، نمبر آف فوڈ آئٹمس ہیں، بریانی، فریش جوس، چکن، باربیکیو، سویٹس، اور یہاں پہ نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں، یعنی یہ ہماری فریکوینسی ہے۔ 40 اسٹوڈنٹس نے بریانی کو جو ہے وہ اس کو لائک کیا ہے، 7 نے فریش جوس کو، اس طرح یہ ڈیٹا دیا گیا ہے۔ ان تمام اسٹوڈنٹس کو اگر ہم ایڈ کریں، ان کو ہم ایڈ کر کے دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ بھی مائٹ بھی غلطی ہے اسٹیٹمنٹ میں۔ ان تمام کو اگر ہم ایڈ کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس 40 اسٹوڈنٹس ہیں، نیکسٹ ہمارے پاس 7 ہیں، اس کے بعد 21 ہے، 15 ہے، پلس 25 ہے، تو 108 ہمارے پاس جو سگما ایف ہے جو ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں فریکوینسیز کا سم، وہ 108 آتا ہے۔ لیکن جو اسٹیٹمنٹ میں ہمیں نمبر آف اسٹوڈنٹس دیے گئے ہیں وہ 50 ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو سروے جو ہے وہ 108 اسٹوڈنٹ سے کیا گیا ہے، تو یہ 108 اسٹوڈنٹ جو ہے یہاں پہ آنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں کویشچنس کی طرف۔ تو اس میں جو کویشچن پوچھے گئے ہیں اس ڈیٹا کو سامنے رکھتے ہوئے، ہاؤ مینی پرسنٹیج آف اسٹوڈنٹس لائک بریانی، کتنے پرسنٹ اسٹوڈنٹس بریانی کو لائک کرتے ہیں؟ تو یہاں پہ بھی ریلیٹو فریکوینسی ہی ہے، یعنی جو بریانی ہے اگر ہم دیکھیں اس کو تو 40 اسٹوڈنٹ اس کو جو ہے وہ لائک کرتے ہیں، تو 40 جو ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے جیسے ریلیٹو فریکوینسی میں ہم کرتے ہیں ٹوٹل جو سگما ایف ہوتا ہے اس پہ، یعنی 108 پہ، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ پرسنٹیج فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم 100 پہ ملٹیپلائی کرتے ہیں، تو پرسنٹیج کے لیے 100 پہ ملٹیپلائی کریں۔ اب ہم سب سے پہلے 40 کو ڈیوائڈ کریں گے 108 پہ، 40 ڈیوائڈڈ بائی 108، اور اس سے پھر ہم ملٹیپلائی کر دیں گے 100 سے، تو یہ ہمارے پاس پرسنٹیج آئے گی۔ آنسر جو ہمارے پاس آتا ہے وہ آتا ہے 37.04، لیکن اگر ہم اس کو راؤنڈ آف کر لیں، بک میں جو آنسر ہے اس کے سے میچ کرنا چاہیں تو ہم صرف 37 کو رکھیں گے، تو اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے وہ اس کو ہم چھوڑ دیں گے، کوئی آگے ایڈ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو نمبر ہے یہ 0 ہے، 5 یا 5 سے زیادہ ہو تو ہم آگے ایک ایڈ کرتے ہیں، تو 37% جو ہے یہ اسٹوڈنٹس بریانی کو لائک کرتے ہیں۔ پارٹ 2 ہے ہاؤ مینی پرسنٹیج آف اسٹوڈنٹس لائک چکن، چکن کتنے پرسنٹ جو ہے اسٹوڈنٹس لائک کرتے ہیں؟ تو اگر چکن کے میں دیکھیں ہم نمبر آف اسٹوڈنٹس، تو ہمارے پاس 21 ہیں اور ٹوٹل 108 ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم 21 کو ریلیٹو فریکوینسی میں جیسے ہم کرتے ہیں 108 پہ ڈیوائڈ کریں گے، اور پرسنٹیج کے لیے ہم 100 پہ ملٹیپلائی کریں گے۔ تو اب اس کی ہم کیلکولیشن کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے 21 کو ڈیوائڈ کرنا ہے 108 پہ، اور ملٹیپلائی کرنا ہے ہم نے 100 پہ، تو یہ ہمارے پاس آنسر جو ہے اس کا یہ آتا ہے 19.44۔ تو بک میں جو آنسر دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے 20%، لیکن ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کو راؤنڈ آف کریں تو
19 ہی ہم لکھ سکتے ہیں لیکن 20 نہیں لکھ سکتے کیونکہ یہ نمبر 5 سے لیس ہے، تو یہ اس کا آنسر ہے 19.44% ہم لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ پارٹ 2 اس کا ہو گیا۔ نیکسٹ پارٹ کی طرف چلتے ہیں، تو نیکسٹ پارٹ میں جو ہم سے کویشچن پوچھا گیا ہے، وچ فوڈ از دی لیسٹ لائک بائی دی اسٹوڈنٹس۔ لیسٹ کا مطلب ہے کہ سب سے کم کس فوڈ کو پسند کیا گیا اسٹوڈنٹس کی طرف سے۔ تو اگر ہم ٹیبل کو دیکھیں جو ہمیں دیا گیا ہے، تو اس میں جو فریش جوس ہے اس کی جو فریکوینسی ہے، جو تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی، وہ سب سے کم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فریش جوس کو لیسٹ جو ہے وہ لائک کیا گیا ہے، تو آنسر اس کا ہوگا فریش جوس، یعنی فریش جوس کو کم اسٹوڈنٹس نے، سب سے کم اسٹوڈنٹس نے پسند کیا ہے۔ تو وچ فوڈ از دی موسٹ پریفر بائی دی اسٹوڈنٹس، پریفر کا مطلب ہے کہ زیادہ پریفرنس کس کو دی گئی ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے۔ تو زیادہ پریفرنس جو دی گئی ہے، اگر ہم ٹیبل کو دیکھیں تو 40 اسٹوڈنٹ جو ہے انہوں نے بریانی کو لائک کیا ہے، تو اس کا مطلب پریفرنس زیادہ بریانی کو دی گئی ہے، تو یہاں پہ ہمارا آنسر ہوگا بریانی۔ تو یہ اس طرح جو ہے اس کے 4 پارٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ ہم نے آج کا جو لیکچر ہے یہ کمپلیٹ کر لیا، اس کے ساتھ ہی ایکسرسائز بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، کیونکہ جو اس کے باقی کویشچنز ہیں 5 to 8 وہ اسمارٹ سلیبس میں کٹ آف کر دیے گئے ہیں۔ تو اس طرح آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔